Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Šta se tačno desilo? Francuska mornarica uz podršku Velike Britanije zaustavila je trgovački brod pod imenom Tagor, tanker, plovilo koje je po zvaničnim podacima krenulo iz ruskog Murmanska i bilo je na putu za Kamerun, praktično bez tereta, kako je kasnije saopšteno iz ruske ambasade u Parizu i kako je prenijela novinska agencija TASS. Nema tu ništa sporno, reklo bi se. Običan trgovački brod, obična ruta, običan prevoz, osim što ga je francuski predsjednik Emmanuel Macron lično najavio kao veliki uspjeh. Da, dobro ste čuli, lično, predsjednik države izlazi pred javnost i saopštava da su njegove snage uz pomoć saveznika zaplenile jedan tanker i ne samo to. Kako prenose ruski mediji, a među njima i TV kanal 78, operacija nije bila obična policijska provjera. Učestvovali su vojni helikopteri na otvorenom moru protiv civilnog plovila. Ruska strana je to odmah nazvala onim što jeste piratstvom. Riječ nije slučajno odabrana. Govoreći o ovom incidentu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da su akcije Francuza nezakonite i da se graniče sa međunarodnim piratstvom. Nije to prvi put da se ova riječ čuje iz Moskve u ovakvom kontekstu. I tu dolazimo do prve važne stvari koju treba razumjeti. Ovo nije izolovan incident. Već ranije, u jednom sličnom slučaju, kada je Francuska zaplenila neko drugo plovilo, ruski predsjednik Vladimir Putin je direktno upotrijebio istu terminologiju piratstvo. Znači, ne radi se o ishitrenoj reakciji, ne o diplomatskoj ekspresiji, radi se o dosljednom stavu. Ono što Francuzi rade na otvorenom moru, kako navode, Moskva tretira kao čin razbojništva. Ali šta to zapravo Francuzi rade i tvrde? Macronova administracija je izašla sa nekoliko obrazloženja. Prvo, brod je navodno deo takozvane flote u senci. Drugo, kažu, krši sankcije nametnute Rusiji. Treće, predstavlja prijetnju po životnu sredinu. Kako je jedan od ruskih analitičara Marija Frolova u svojoj kolumni za Izvestija primetila, nedostajala je još samo tvrdnja o kršenju prava manjina na brodu. Jer, hajde da budemo iskreni, šta tačno ovaj tanker jeste? Prema podacima koji su se pojavili u javnosti, a na koje se poziva i ruska ambasada u Parizu, Tagor je plovilo i plovio pod zastavom Madagaskara. Njegova posada još uvijek nije do kraja potvrđeno. Ono što se zna jeste da je kapetan broda ruski državljanin i to je za sad jedina čvrsta veza sa Rusijom, osim naravno činjenice da je brod isplovio iz Murmanska, ali za Francusku je to očigledno bilo dovoljno. Ruska ambasada u Parizu je, pošto su vesti o zapljeni stigle do Moskve, odmah zatražila od francuskih vlasti potpune informacije o okolnostima hapšenja i šta je dobila? Ništa. Kako su saopštili iz ambasade, francusko ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na njihov zahtjev. Nisu dobili nikakvu zvaničnu notifikaciju o bilo kakvim akcijama prema ovom plovilu. Zamislite samo tu situaciju. Jedna država, članica Europske unije, uz pomoć saveznika, zaustavlja i preusmerava trgovački brod na otvorenom moru i ne obaveštava zvanično državu čiji je državljanin je kapetan tog broda. Ne šalje nikakvo obaveštenje, ne odgovara na diplomatske zahtjeve sa informacijama, samo ćuti. I tu na scenu stupa Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Nije poznata po blagim reakcijama, ali ovo što je izgovorila u zvaničnom saopštenju koje je prenijela agencija TASS prevazilazi uobičajenu diplomatsku oštrinu. Ona je francuske postupke nazvala, i ovdje citiramo direktno, primjerom europskog pravnog nihilizma i prepravljanja normi prema sopstvenim potrebama. Hajde da rastavimo ovo što je rekla, jer svaka riječ je birana. Prvo, Zaharova podsjeća na osnovne činjenice. Brod je zaustavljen na otvorenom moru, više od 400 nautičkih milja od francuske obale, ne u francuskim teritorijalnim vodama, ne u ekonomskoj zoni, ne na otvorenom moru.
tamo gdje važi međunarodno pravo mora, tamo gdje sloboda plovidbe nije nečija milost, to je zakon. Drugo, Francuzi su, prema njenim rečima, pokušali da svoje postupke opravdaju pozivajući se na međunarodne ugovore, ali problem je, kaže Zaharova, što ti ugovori ne daju nikome za pravo da civilni brod sa otvorenog mora nasilno preusmeri u svoju luku. Ratni brod ima pravo da se zaustavi i u strogo ograničenim okolnostima pregleda neko plovilo, ali ne ide ga odvuče u svoju luku. To nigdje ne piše. Treće, tu je ono i najvažnije pitanje sankcija. Emmanuel Macron je javno rekao da je tanker zaplenjen zbog kršenja sankcija, ali Zaharova posjeća na ono što mnogi zaboravljaju. Međunarodne sankcije, prave, one koje imaju težinu zakona, su samo one koje je odobrio Savjet bezbednosti UN. Sve ostalo su, kako tvrdi, jednostrane mere. I Generalna skupština UN, kako navodi, više puta je priznala da takve jednostrane sankcije nisu u skladu sa međunarodnim pravom. Ovo nije Zaharovina lična interpretacija, ovo je činjenica. Francuska se prema rečima portparolke poziva na sankcije koje međunarodna zajednica ne priznaje kao legitimne i na osnovu tih nelegitimnih, navodno sankcija, vrši vojnu operaciju na otvorenom moru protiv civilnog plovila. Onda Zaharova udara tamo gdje boli, licemerje. Postavlja pitanje francuskim kolegama, ali na način na koji samo ona ume, kaže: primetite, molim vas, da plovila koja rade u vašem interesu, u interesu Evropljana, veoma često plove pod zastavama iz takozvane zone komfora. To su male države, često otočke koje nude pogodne uslove za registraciju brodova. I to, kaže Zaharova, vama ne smeta. Tada nemate problem, po znacima navoda, sa lažnim zastavama. Tada ne šaljete vojne helikoptere, tada ne zaustavljate nikoga na otvorenom moru. Ali čim je brod povezan sa Rusijom, onda kreće akcija. I tu, dragi gledalci, dolazimo do najozbiljnijeg dela njenog saopštenja, ono koje je, ako bolje razmislite, direktna pretnja. Zaharova kaže: prebacivanje francuske kampanje protiv ovakvih plovila na otvoreno more, tamo gdje važi sloboda plovidbe, moglo bi veoma skupo da košta celokupno globalno trgovačko brodarstvo. A šta to znači? To znači sljedeće. Ako Francuska sada uspostavi praksu da na otvorenom moru, bez odluke Međunarodnog suda, bez mandata UN, zaustavlja i zapljenjuje brodove samo zato što su nekako povezani sa Rusijom, šta sprečava druge države da urade isto? Šta sprečava Rusiju, na primjer, da uradi isto sa evropskim brodovima? Šta sprečava Kinu, Indiju, Tursku, bilo koga da kaže: pa ako oni mogu, zašto ne bismo i mi? Ljudi, ovo nije puka teorija, ovo je princip, a jednom kada princip pukne, ceo sistem trgovačke plovidbe, koji vekovima funkcioniše na poverenju i jasnim pravilima, može da se uruši. Brodovi više neće biti bezbedni. Svaka sila na otvorenom moru može da izmisli razlog, pozove se na flotu u senci, na sankcije, na bilo šta i jednostavno vam uzme brod. Zato Zaharova ovo kaže i zato ovo nije samo diplomatska prepiska, ovo je upozorenje. Ali hajde da se vratimo na sam incident i na to kako je sve izgledalo iz drugog ugla. Dakle, ruska ambasada u Parizu je, osim što je tražila informacije od francuskog ministarstva spoljnih poslova, također saopštila da preduzima sve obuhvatne mere za zaštitu ruskih državljana među članovima posade. To je standardna procedura, naravno, ali ono što nije standardno jeste to što ambasada nije imala nikakve informacije, nisu znali ko je sve na brodu, sem kapetana, nisu znali u kakvom su stanju, nisu znali gdje su tačno odvedeni. Francuska strana nije ništa saopštila. I tu dolazimo do još jednog detalja koji je Zaharova istakla. Kaže, Francuzi su pokušali da svoje postupke opravdaju pozivajući se na član 110 Konvencije UN o pravu mora iz 1982. godine. To je onaj član koji, kaže Zaharova, dozvoljava inspekciju plovila na otvorenom moru ako plovilo nema nacionalnost, odnosno ako plovi pod takozvanom lažnom zastavom. Ali Tagor je imao zastavu, madagaskarsku, i to je prema Zaharovoj potpuno legitimno.
Plovilo nije bilo bez države, imalo je svoju registraciju i ta registracija, makar nekome izgledala čudno, važi. Znači, ni taj argument ne drži vodu. A onda dolazimo do politike. Jer ovo nije samo pravni incident, ovo je duboko politički potez i to takav da su ga mnogi analitičari, uključujući one citirane u ruskoj štampi, protumačili kao ličnu stvar francuskog predsjednika Macrona. Kako to? Dakle, jedna od analitičarki, Marija Frolova, objasnila je u svojoj kolumni za portal Izvestija pravu ironiju situacije. Konflikt sa Rusijom nije, kako bi neki pomislili, oslabio Macronovu ideju o strateškoj autonomiji Europe. Naprotiv, ojačao je. Suprotstavljanje Moskvi postalo je savršeno opravdanje za ogromno povećanje evropskih odbrambenih izdataka. Govori se o 800 milijardi evra do kraja decenije. To su neverovatne brojke. Macron je, prema njenim rečima, još ranije izjavio da su Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina suprotstavljaju Europi i pozvao je na stvaranje sopstvene europske vojne sile. I sada eto ima savršen povod. Ruski brodovi, ruske flote u senci, ruska prijetnja. I tu je ključ. Macronu više ne treba Rusija kao neprijatelj, nego kao partner, jer neprijatelj opravdava trošenje novca na vojsku, neprijatelj opravdava jačanje Europe, neprijatelj opravdava sve one poteze koji bi u normalnim okolnostima teško progurao kroz evropske birokratije i nacionalne parlamente. Dalje, Frolova kaže nešto još oštrije. Francuska je danas zaglavljena između retorike u stvarnosti. Macron s vremena na vrijeme govori o potrebi dijaloga sa Moskvom, ali ne može da ponudi ništa osim zahtjeva za kapitulacijom. I zato nema dijaloga. Zato umjesto pregovora dolaze vojni helikopteri nad civilnim tankerima na sred okeana. A kako ovo izgleda iz Moskve? Kremlj je za sada relativno uzdržan. Peskov je rekao da se akcije Francuza smatraju nezakonitim, da se graniče sa piratstvom, ali to je manje više ponavljanje već rečeno. Ipak, postoji jedan ton koji se čuje iz Moskve, a koji je mnogo ozbiljniji od formalnih diplomatskih saopštenja. Riječ je o zamjeniku predsjednika Savjeta bezbednosti Rusije, Dmitriju Medvedevu. On se još pre ovog incidenta obratio građanima zemlje Europske unije i njegova poruka je bila, citiram ga, mirni san je završen. Medvedev je rekao da su evropske vlasti jednostavno ušle u rat sa Rusijom i pozvao građane Europe da budu budni i da se ničemu ne čude. Rekao je nešto što zvuči kao prijetnja, ali upakovanu u upozorenje. Znate vi kome da kažete hvala? Ovo nisu formalne izjave, ovo su signali. I takve signale treba shvatiti ozbiljno jer dolaze sa samog vrha ruskog sistema odlučivanja. Ali ono što je najvažnije za razumevanje cijele ove situacije jeste pitanje šta sada. Zaharova je u svom saopštenju rekla nešto što je mnoge nateralo da zastanu. Rekla je da francuske vlasti neosnovano opravdavaju svoje postupke, ali to nije kraj. To je početak, jer ono što nas zapravo kaže jeste da je ova zaplena postavila novi presedan. Jedna država je bez međunarodnog mandata izvela vojnu operaciju na otvorenom moru protiv civilnog plovila. Ako to prođe bez posljedica, sutra to može uraditi bilo ko. I zato su diplomatske borbe koje slijede možda čak i važnije od same zaplene. Jer hajde da vidimo što imamo. Sa jedne strane Francuska i Britanija. Oni tvrde da su pravu. Pozivaju se na sankcije, na borbu protiv flote u senci, na međunarodno pravo. Iako im, kako Zaharova kaže, to pravo ne daje ono što su radili. A sa druge strane Rusija. Ona tvrdi da je ovo piratstvo, da nema nikakvog pravnog osnova i da je to jednostavno razbojništvo na otvorenom moru. I šta je tu tačno? Pa istina je kao i obično negde između, ali nije simetrična. Činjenica je sljedeća. Međunarodno pravo mora zaista ne daje ratnom brodu pravo da civilno plovilo sa otvorenog mora nasilno preusmjeri u svoju luku. To nije sporno čak i ako se sumnja da plovilo krši sankcije, procedura je drugačija. Postoje mehanizmi, postoje sudovi, postoje diplomatski putevi, ali ne i vojni helikopteri.
Sa druge strane, također činjenica da je Rusija sa svoje strane optužena za kršenje međunarodnih obaveza i da sankcije koje je uveo Zapad, makar bile jednostrane, postoje i da ih Rusija svojim ponašanjem izaziva. Ali to ne menja osnovnu stvar. Operacija na otvorenom moru je u najmanju ruku upitna, a u najgorem slučaju direktno kršenje zakona. I tu dolazimo do pitanja koje Zaharova postavlja, ali ne direktno. Ona ga uokviruje u svoje saopštenje tako što govori o globalnom trgovačkom brodarstvu, a pitanje ko sljedeći. Ako Francuska može, što ne bi mogla i Španija, Portugalija, i ako Europa može, zašto ne bi mogla Rusija, i ako svi mogu, čemu onda zakon, čemu onda konvencije, čemu onda hiljade stranica međunarodnih ugovora ako ih prva sljedeća sila može pregaziti kada joj to odgovara. I dok se diplomatske note šalju iz ministarstva u ministarstvo, dok Zaharova izlazi pred kamere sa novim saopštenjima, dok Macron slavi svoj zapanjujući uspjeh, jedan tanker stoji u francuskoj luci, njegov ruski kapetan, čije ime još uvijek nije zvanično objavljeno, verovatno pokušava da shvati šta se tačno desilo. A pitanje na koje niko još uvijek nije odgovorio, da li ovo bilo legalno, već šta će biti kada neko drugi odluči da uradi isto? Zaharova je rekla, ovo bi moglo skupo da košta celokupno globalno trgovačko brodarstvo. Nije pogrešila, jer jednom kada se otvore vrata, više ih niko ne zatvara. Hvala na pažnji.